kasabaan di ay. Kasabaan di ay mo nga. You're doing your kabuhayan man, di ba? Sino di? Kauban mo day? Kauban mo. Kana. Ina good morning ti. Pwede may magbaligya o bananakyo. Nanakaw. Dili maulaw, try. Sige na, try. There's no harm in trying. Try it. Sige na, go. Kana, go. Say good morning. Hello. Ay, mga bata nga, gusto sila mamaligya. Ulaw sila, so ako silang gidasig. Gidasig na ko sila nga. Kailangan nila, dili sila maulaw. Okay, doon dito. Say good morning. Is a way of raising money to help their parents. Una ako silang gidasig, dili sila maulaw. Ako silang gipush. Gipush na ko silang maayo. Nga moduol sila, di sila angay maulaw. Just to earn money. I-train sa ning mga bata nga makabalo sila mangita og paagi nga masupply ang ilang needs. Makatabang sila sa ilang ginikanan. Kita na to na atras abante sila, but I keep on pushing them. Dool dayon. Dool dayon. Okay, go nearer. Dali, dool dayon. Salamat na lang kay nagkalakas sila ng loob na muduol approaching the men working building that house to buy them their bananas for snacks. Hindot sab no, mga bata ba nandun na sila'y kalipay nga makatabang sa ilang ginikanan. All we have to do is to encourage them and to fight their shame. No, wala sila dapat ikaulaw. Kaya nilang gibuhat marangal nga trabaho. In this way, we are training the children or the kids to then